हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल सांझ पैशन। फ्रेंड्स, आपण मानकर ए शीत दिने भी गोलाप गछटी मला भली पड़ी रही कि गार्डन रे फूल आसुना कि आउ से नुआ नुआ ग्रोथ भी आसुना। ताहले फ्रेंड्स, मु आज ये वीडियो रे आपण मानकु कहिबी जे मला भली पड़ी रही गछरु किपरि भाबरे एहीपरि असंख्य फूल पाई परिबे। ताहले फ्रेंड्स, भिडियोटी जदि भल लागिबो ताहले गोटे लाइक करदेबे। कमेंट बॉक्स रे निश्चित भाव में जदि किसी क्वेश्चन थाए करें आउ भिडियोटी जदि भल लगुए निश्चित कमेंट करदेबे। हाँ फ्रेंड्स, आज मु आपण मानक पई कि नेकी आसी गोटे बढ़िया वीडियो जोटा कि आपण मानक पई कि बहुत उपकारी हेबो। गोलाप गछ समस्तक पई प्रिय होता है फ्रेंड्स। आउ ताकू आम बाड़ी बगीचारे आनी लगेबारे बहुत आनंद थाए, किंतु बेले बेले एई गछटी थरे फूल दे सारला परे पुणी सेई मला भली पड़ी रही थाए। एई देखंतु जिपरि एई गछटी मोर बहुत सुंदर भाव में फूल फुटी सारला परे आउ देखंतु एथिरे ना नुआ ग्रोथ आसुची, ना नुआ डाल आसुची, ना एथिरे कढ़ की फूल आसुची। गछटी मोर पूरा मला भली पड़ी रही। हाँ फ्रेंड्स, ताले ए गछरु आमे किपरि भाव में बहुत सारा फूल पाई परिबा ताहा मु आगको कहिबी। ताले ए देखंतु फ्रेंड्स, जदि एई भली आपणकर गछर कंडीशन अछि ताहले एमिति भाव में कटिंग कर दियंतु। जमा भी डरंतु नहीं जे गछटी आपणकर मरि जिवो बोली। जमा मरिबो नहीं, कारण एटा शीत दिन होइथिबारु आमर पागटी आमर थंडा रही अछि, जहा फल कि गछरे आमर नुआ ग्रोथ आसबारे बहुत सुंदर साहाय्य करिबो। हाँ फ्रेंड्स, ए गछ पाई कि आमर खरा मध्य सेतिकी दरकार पड़ी थाए। आमे प्रथमे ए गछटी को भल भाव में कटिंग करदेबा। जदि किछि सुखिला डाल अछि सेगुड़ी को मध्य कटिंग भलरे करिकि सेगुड़ा बाहर करदेबा। गछटी को पूरा सफा करदेबा। देखंतु किपरि भाव में मु काटि देउची सबु डाल गुडी को, कारण एबे जदि आमे एगुडी को न काटिबा ताहले एहीपरि भाव में पड़ी रही आमर गछटी सेमती मला भली। किंतु आमे जदि कटिंग करदेबा एथिरे नुआ नुआ डाल बाहरिबो आ बहुत सारा फूल मध्य फुटिबो। कारण एबे शीत आहुरी बाकी अछि आउ आहुरी आमको 2 मास ये फूल देबो। आउ खरा दिने भी एहा फूल आमको देई थाए आमर गोलाप गछ। तेणु फ्रेंड्स, एहीपरि कटिंग करदे सेथिरे देई दियंतु मात्र गोटिए मुठा आमर गोटे वर्ष पुराना गोबर खत देदेले से जो नाइट्रोजेन मात्रा थाए ताहा आम गछरे नुआ ग्रोथ आसबारे साहाय्य करथाए। आउ मध्य फ्रेंड्स, तापरे कौन करिवे ना जो कटिंग करथिबे जो जागा गुड़िक से आमर आलोवेरा जेल देदेबे, नहले एहीपरि भाव में हलदी देदेबे। हलदी देदेले ताहा आउ आम गछ सुखिबो नाही, आउ सेठु नुआ नुआ डाल सबु बाहरिबो। ताले देखि नियंतु किपरि भाव में जो कटिंग करथिली मु सबु जागा मानकरे हलदी दे देइची। एहीपरि भाव में आपण हलदी देदेबे, कला जमा पड़िबो नाही। तापरे फ्रेंड्स, माटी रे फंगस न लागिबा पई आपणक पाखरे जदि नीम खली अछि ताहले मिसई परिबे, नहले हलदी गोटे चामच मिक्स करिदेबे। एई देखंतु फ्रेंड्स, किछि दिन पूर्वरु माने एमती कि गोटे मास पूर्वरु मु ए गछ को कटिंग करथिली आउ आर वीडियो मध्य आपण मानको मु शेयर करिची। आउ देखिपारुथिबे ए गछरे केते नुआ नुआ ग्रोथ आसीची आउ बहुत सारा कढ़ मध्य आसीची। फ्रेंड्स, एठी होची मोर गोटे हाइब्रिड गोलाप गछ जहाँकि भेलभेट गोलाप गछ। आउ एथिरे एते मात्रा रे सब फूल आसीची आउ कढ़ होईची, आपण मानको ताहा मध्य देखै दउची। फ्रेंड्स, देखंतु केते मात्रा रे आसीची आउ फूलटी मध्य बहुत बड़ आसीची। हाँ, एहीपरि भाव में आपण जदि एबे भी कटिंग करदेबे ताहले निश्चित गछरे नुआ ग्रोथ सबु आसीबो। आउ तापाई कि आपण मान तो गोटे मुठा गोबर खत ही देदेबे। आउ दे तापरे कौन करिवे फ्रेंड्स, देखंतु जो गछरे आमर फूल आसीची से गछरु आहुरी अधिका फूल किपरि पाई परिबा। गोटे थर फूल फुटी सारिबा परे तापरे गछटी आमर टिके धिमेई जाई थाए, सेतिरे आउ अधिका फूल आसी न थाए। किंतु फूल सेई गछरे थिबो आउ सेथरु पुणी आहुरी अधिका कढ़ किपरि पाइबा से विषय मु आपनको आगु को कहिबी। ए देखंतु फ्रेंड्स, एठी होची मोर फूलटी सुखी जाईची। आपण माने कोन करिवे ना जदि एहीपरि फूल सुखी जाउची ताहले 3टी पत्र ता तळको बाहर थाए। से 3 पत्रर डाल तळु सेई डालटी को आपण काटी दियंतु। देखिबे तापर जो 5 पत्र होइथिबो से 5 पत्ररु आहुरी 2टा नुआ डाल बाहरिबो। एहीपरि भाबरे आपणक गछटी गहळिया हेबो आ बहुत सारा कढ़ मध्य सेथिरे आसीबो। ताले एई
କଢ଼ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଆସିବ ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କିପରି ଆସିବ ତାହା ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବି। ଆପଣ କ'ଣ ସାର ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଗଛଟିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା କଢ଼ ମୋର ହେଇଛି ଆଉ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଛି। ତାହେଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଆମ ଗଛରୁ ବହୁ ଫୁଲ ପାଇପାରିବା ସେଇ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ସାର ଏଥିରେ ଦେବେ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ତ ଯେଉଁ କଟିଂ କରିଥିଲେ ସେଇ ଗଛରେ ଗୋବର ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଇଏ ଘଷି ପାଣି, ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋବରର ଘଷି ମିଳୁଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ରାତି ପୂର୍ବରୁ ଭିଜେଇ ଦେବା ଆଉ ତା ପରଦିନ ଏହିପରି ଭାବରେ ଛାଣି କରି ସେଥିରେ ପାଣି ମିକ୍ସ କରିକି ଆମର ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟୁଛି, ଯେଉଁ ଫୁଲ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ସେଇ ଗଛରେ ଦେଇଦେବା। ହଁ, ଏହାକୁ ଗୋଟେ ମାସରେ ଥରେ ହିଁ ଦେବେ, କାରଣ ଗୋବର ଖତରେ ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଥାଏ ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଗୋଟେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛକୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ରଖେ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋବର ଖତ ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେବେ ନା, ଯେଉଁ ଚା ପତିକୁ ଆମେ ପିଇକିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛେ ତାହାକୁ ନ ଫୋପାଡ଼ି ତାକୁ ଶୁଖେଇ ଆମେ ଏଠି ଗଛରେ ଆମର ଦେବା। ଆଉ ଯେଉଁ କଦଳୀ ଚୋପାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଖେଇ ଗୁଣ୍ଡ କରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବା। ଆଉ ଆମ କିଚେନ୍ରୁ ମିଳୁଥିବା ସୋରିଷର ପାଉଡ଼ର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବା। ତାହେଲେ ଏକୁ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ କେତେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଦେଇଛି ନା, 2 ଚାମଚ ନେଇଯାଇଛି ଆମର ୱେଷ୍ଟ ଚାପତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଶୁଖେଇକି ରଖିଥାଏ, ଆଉ 2 ଚାମଚ ସେଥିରେ କଦଳୀ ଚୋପାର ପାଉଡ଼ର, ଆଉ 1 ଚାମଚ ଆମର ସୋରିଷ, ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ମୁଁ ମୋର ସେଇ ଫୁଲ ଗଛମାନଙ୍କରେ ଦେଇଦେଲି। ଯଦି ଗୋବର ଖତ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ଏଥିରୁ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, କାରଣ ଏଥିରେ ଫସ୍ଫରସ୍ର ମାତ୍ରା ବହୁତ ଥାଏ। ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବେ ଆମ ଗଛ ପାଇଁକି ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ହଁ, ମନେ ରଖିବେ, ଏହାକୁ ଯଦି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଗୁଣ୍ଡ ତାହେଲେ 15 ଦିନରେ ଥରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି 2ଟି ଯାକ ପଟ୍ରେ ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ତାହା ଏମିତି ଫୁଲ ଆଉ କଢ଼ ଆସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ କରିବେ ନା, ମାଟିରେ ଟିକେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବେ, କାରଣ ଗଛ ଏଇଟା ଆମର ଶୀତ ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ଗଛର ମାଟିଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଖେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ନିମ୍ ଖଲି ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ରରେ ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗସ୍ର ଗୁଣ ବହୁତ ଥାଏ, ତେଣୁ ମାଟିରେ ସେ ପୋକ ଲାଗିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ନାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ଗଛରେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ପାଚି ଯାଇଛି ତାହା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ପାଚିଥାଏ। ଯଦି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଚୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡରେ ବୋଧେ ପାଣି ଜମା ହେଉଛି, ସେଥିଲାଗି ପାଚିଥାଏ, ତେଣୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଗଛକୁ, ଆମର ଗୋଲାପ ଗଛକୁ ବହୁତ ଖରା ପଡ଼ୁଥିବା ଜାଗାରେ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇଟି ହେଉଛି ଖରା ପ୍ରିୟ ଗଛଟିଏ। ଆଉ ଯେତେ ଖରା ପଡ଼ିବ ସେତେ ଭଲ ଫ୍ଲାୱରିଂ ହେବ ଆମର ଏଇ ଗୋଲାପ ଗଛରେ। ଯେତେ ସାର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ, କିଛି ଫାଇଦା ହେବନି ଯଦି ଗଛଟି ଆପଣମାନେ ଖରାରେ ନ ରଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ପୁରା ଦିନର ଖରା ଆମର ଏଇ ଗୋଲାପ ଗଛରେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏଇଟା ଶୀତ ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଖରା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ଫୁଟିଛି ଏଇ ଗୋଲାପ ଗଛରେ। ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ସାର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୋବର ଖତ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି, ନାହିଁ ଯଦି ଗୋବର ଖତ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖିନିଅନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ଫୁଟିଛି ମୋ ଗଛରେ ସବୁଯାକ ଫୁଲ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶିଖେଇଦେବି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇଜି ଭାବରେ ଆପଣ ଡାଳରୁ ଗଛ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। କେମିତି କରିବେ ନା, ଯେଉଁ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କାଟି ଦେଇଥିଲି ସେଇ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆସନ୍ତୁ ଚାରା ବନେଇବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ନର୍ସରୀରୁ ଆପଣମାନେ ଗଛ ଆଣିଥିବେ ତାହା ଅଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଅଗାଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ମିଳୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବାଡ଼ିରୁ ଅଗାଡ଼ି ଆଣି ଏଇ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଥିରେ ମିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଲି ଅଗାଡ଼ିରେ ଲଗାଇବେ, ସେଥିରେ କିଛି ବି ମିକ୍ସ କରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ଚେର ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ପାଇଁକି ରୁଟିନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ଯଦି ଅଛି ତାକୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଆମର ଆଲୋଭେରାର ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଜେଲ୍ ବାହାରିଥାଏ ତାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ବୁଡ଼େଇକି ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ଚେର ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଆମର ଯେଉଁ ଜରିରେ ମୁଁ 2ଟି ଯାକ ଡାଳ ଲଗାଇ ଦେଇଛି, 2ଟା ଲେଖା। ଏଠି
देखि नियंतु एहीपरि भाବରେ बुड़ेई देबे। देखंतु किपरि भाବରେ मु बुड़ौची से जेल मानकरे आउ एहीपरि भाବରେ एमती करिकी ता देहरे पोती देबे। देखिबे बहुत 15 दिन भितरे अंततः 15 दिन भितरे आपनको गछरे चेर मिलिजिबो आउ नुआ नुआ डाळ मध्य सेथिरे आसीजिबो। हाँ फ्रेंड्स एठी आमर शीत दिन होइथिबारु आमर जलवायु आर्द्र रही थाए माने उदाळिया रही थाए तेणु डालगुड़िक सुखिबार कौनसी भय न थाए। आपण मैंने एहीपरि भाବରେ लगे दिंतु आउ सेथिरे पानी दे दिंतु। हाँ ताकू कौनसी छाई जगार रखिबे नाही, गछ तल मानकरे रखिबे जोठी के अधा खरा अधा छाई पड़ुथिबो, कारण शीत दिन होइतिबारु तांको मध्य टिके गरम दरकार हेले ही से गछरे चेर प्रस्तुत हेई परिबो। ए देखंतु फ्रेंड्स किपरि भाବରେ मु सेगुडी को लगेई देली आपण मानको देखै दोची एहीपरि भाବରେ लगांतु। ताहले भिडियोटी किपरि लागिला निश्चित भाବରେ आपण माने कहिबे। आउ देखि नियंतु कोउथरे मु लगेइची सेही अगाड़ी रे ही लगेइची। अगाड़ी बहुत भल काम देई थाए नाइ जदि अगाड़ी नाही ताहले बाली अधिका आउ कम माटी रे मध्य आपण ए गछ ए डाळ को लगेई परिबे। ताहले रहुची जदि भिडियोटी भल लागिथिबो निश्चित भाବରେ गोटे लाइक कर देबे, कमेंट कर देबे, नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। भिडियोटी जदि बेसी भल लागुथाए ताले सांग मानक सांगरे शेयर करबा को जमा भी भूलिबे नाही। मु तो आज आपण मानक देखैली ताले रहुची। जय जगन्नाथ।